Okey, dengar. Dengar bunyi. Alright.
untuk makluman para hadirin, majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Bagi menghormati majlis, hadirin diingatkan untuk berada dalam keadaan tenang sepanjang program ini berlangsung. Suka untuk saya ingatkan agar para hadirin meletakkan mic dalam mood senyap agar perjalanan program kita berjalan lancar pada pagi ini. Jika ada sebarang soalan kepada para panel jemputan, boleh diajukan pada akhir sesi program. Majlis mengalu-alukan kedatangan tetamu kehormat, para panel dan para hadirin ke webinar latest IBS Components in Malaysia and how it function. Siri berlipat, siri pinang, siri dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang dikasihi TS Surazaina binti Ibrahim, Head of Business Development and Corporate CIDB IBS Sdn Bhd. Yang dikasihi barisan pensyarah dan staf pentadbiran serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu UiTM di hatiku. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi. Dengan limpah dan kurnianya, kita dapat sama-sama berkumpul pada pagi ini bagi menjayakan webinar latest IBS Components Applied in Malaysia and how it function. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis, jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat agar majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis menjemput saudara Muhammad Firdaus bin Abdul Rahman bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tes, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah majlis webinar latest IBS Components Applied Malaysia how it function pada hari ini, dan kami memohon inayah dan hidayah-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan pada kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau berkati majlis kami dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dari-Mu. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini satu perhimpunan yang dirahmati oleh-Mu, dan Kau jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang diberkati dan dilindungi oleh-Mu. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yataba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma.
Allahumma ij'al khaira a'marina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yaumal laqaka fi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla ghilla lillazina amanu wa banal innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada saudara Muhammad Firdaus atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada hari ini diberkati olehnya. Hadirin sekalian, sebelum nahkoda berlayar di lautan, sebelum kata meneruskan bicara, kata orang tak kenal maka tak cinta. Untuk itu, marilah sama-sama kita berkenalan dengan panel jemputan kita pada hari ini. Nama diberi Rozaina binti Ibrahim yang merupakan seorang graduan Bachelor in Engineering dari Universiti Malaysia Pahang. Beliau mempunyai 11 tahun pengalaman in Management and Civil Engineering. Beliau juga telah menyertai pelbagai badan kerajaan yang berkaitan dengan cara untuk menambah baik IBS di Malaysia. Seterusnya, tibalah kita ke sesi yang dinanti-nantikan. Dengan penuh takzimnya, saya menyerahkan majlis kepada panel jemputan kita pada pagi ini, T.S. Rozaina Ibrahim. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis, Liana Farah. Liana student ke lecturer? Saya student. Student, okay. So thank you Liana for your introductions and bacaan doa sebentar tadi. Clear suara saya? Clear. Right. So as mentioned by Liana, I am Rozaina Ibrahim. We are so welcome and honored being invited by UiTM for your webinar. And together with me, I am not alone. My colleague is also with me, Saudara T.S. Hanafi. Maybe Hanafi, you want to introduce yourself? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua graduan daripada FKA dari UiTM. So, saya Muhammad Hanafi, so boleh panggil saya Hanafi je. And development di CIDB IBS dan juga the colleague of TS Rozaina. Okay. Okay. All right. Thank you, Hanafi. So we are from the business development and corporate team. And I think we go straight. Before that, Liana, if you can assist me, untuk sesi kali ini kebanyakannya adalah student tahun akhir, betul? Ya, betul. Okay, dan kita juga ada di kalangan pensyarah ya? Ya, betul. Okay, alright. Sebab I just want to, yelah, untuk kenal dulu audience so that kita boleh tailor our presentation to kita punya audience lah. Okay, I cuba share I punya slides. And again, tadi Liana ada mention that if you want to ask questions, you can ask during end of the sessions. Tetapi, sorry, saya just nak maklumkan juga, in case lah during my presentation ada sesiapa yang terus nak tanya soalan, you can interrupt me anytime you want. It's okay. Maknanya I rather prefer that way. It will be much more orang kata interaktif. Lagi-lagi bila kita ada dalam 34 participants and semua orang tutup kamera, so saya tak tahu, mungkin semua orang pun tengah tidur. So I rather to have orang kata a communication throughout during the presentation, the sharing. So please anggap ini satu bukannya lecture sessions. No, just anggap this is a sharing session so that everyone, kalau you rasa je tak clear, ataupun ada je apa-apa masa I present, masa I ni, you can just always mencelah and tanya. Or not only a question, if you have orang kata experience ke opinion to share yang bersesuaian, boleh interrupt. So no worries, okay? And because I'm not coming here to lecture you guys,
You guys dah orang kata bijak pandai dah semua ni. I cuma nak berkongsi sedikit based on pengalaman kerja dan apa yang kami buat di CIDB Malaysia dan juga di CIDB IBS. And again, I am from CIDB IBS Sdn Bhd, which is anak syarikat di bawah CIDB Malaysia. So a little bit introductions about CIDB Malaysia. CIDB Malaysia sebenarnya adalah badan berkanun di bawah Kementerian Kerja Raya. Okay, so CIDB Malaysia dan kami CIDB IBS adalah anak syarikat di bawah CIDB Malaysia. So directly we carry the fungsi-fungsi yang telah orang kata termaktub di dalam Akta 520 yang mana salah satunya macam yang I mention tadi during my experience kerja-kerja kita di CIDB adalah kita menasihati kerajaan Malaysia perkara-perkara yang berkaitan. So kami memang fokus and expertise in IBS. So any orang kata development and the growth and expanding of the IBS yang dan juga relevant technology in constructions, kiranya kamilah yang orang kata turut serta bersama-sama dalam menasihati kerajaan, dalam membuat program-program pembangunan ataupun in term of policy pun sama, kita bantu CIDB Malaysia lah. Alright, so itu a little bit. And I go straight to the sharing session. I want to share my slides dulu . Okay, semua orang nampak . Okay, so sebelum kita go further, I nak cerita sedikit lah latar belakang, orang kata history IBS di Malaysia. Mungkin ada yang dah memang tahu, tetapi I just make a very recap brief about the earliest IBS in Malaysia, which is we start off di Malaysia, kita dah bermula daripada tahun 1964 lagi, which is bangunan pertama yang dibina menggunakan teknologi dan sistem IBS adalah flat pekeliling di KL. Kalau mereka yang familiar, flat pekeliling ni sekarang ni dah no longer exist dah dirobohkan dah pun flat pekeliling ni. So dia menggunakan dia ada 3,000 unit dia buat low cost flat dan juga 40 unit shop lot. So sebenarnya tahun itulah orang kata bermulanya titik tolak IBS di Malaysia, di mana memang this we can call as a pilot project. The government embarked on the IBS starting with this pilot project. And after that, pada tahun 1965, another building built using the IBS technology di Penang, Rifle Range Flats. Also a flat, orang kata a housing punya development di Penang. Alright, and a recap also supaya that everyone dapat clear lah overview. IBS ni sebenarnya bukan something yang sangat, bukan benda baru. Yelah, tadi pun tahun 65-64 dah start, and juga ada a lot of iconic punya building even di Malaysia. We are not referring to others others country, di Malaysia yang menggunakan sistem IBS. Yang orang kata the one yang kita pun our proud constructions punya icon is KLCC, also menggunakan IBS, which is it's complete during 1998. And dia ada consist of office, retail, and a mix, orang kata a mix usage of the building. Itu pun that KLCC, the Petronas Twin Tower, dia menggunakan sistem IBS. Alright. So sebelum I ada video nak share regarding the buildings, to recap lah, so that everyone can get more, orang kata eye opener about the buildings yang dibina menggunakan teknologi IBS.
So you nampak tadi kan, there's orang kata various types of building yang boleh digunakan menggunakan teknologi IBS. Dia bukan sahaja kalau nak orang kata macam, oh kalau IBS ni nak buat bangunan IBS, mesti bangunan yang very plain, kotak-kotak. No, which is that's very wrong perceptions. Because IBS ni sebenarnya is the structural component of the building. Yang design wise dari segi orang kata bentuk semua tu is on the architectural part. So kita boleh follow je mana-mana apa sahaja design by the architect, and then engineer akan design the structural component. Dia cuma orang kata implement the IBS punya kaedah lah during the construction dan juga semasa peringkat design stage. Alright. So ini juga orang kata in a short you can see orang kata the history yang tadi I did mention about we start di Malaysia since 1964 lagi. So throughout the journey now we supposedly dah tahun 2022, dah banyak dah orang kata what have been done by government, especially by CIDB Malaysia. So sebenarnya CIDB adalah badan yang memang drive this IBS punya agenda di Malaysia. So we start during having the IBS strategic plan. Dalam strategic plan ni kita akan plan lah apa yang orang kata inisiatif yang boleh membantu kerajaan Malaysia dan juga negara kita Malaysia untuk orang kata adapt and adopt this IBS punya teknologi. And there's a lot have been done. You can see throughout the journey kita banyak buat, nak bagi orang kata pendedahan, kita nak bagi education, nak educate, and also kita nak menghebahkan promotion about the IBS. Dari segi polisi juga memang dah banyak lah. Kalau you nampak pada tahun 2008 ni mandate. Yang sini adalah yang mana dia melibatkan polisi. Polisi yang mana kita berjaya jadikan IBS, dijadikan orang kata ada undang-undang on IBS lah. Yang mana pada tahun 2008 kerajaan telah mengeluarkan polisi menyatakan kesemua projek kerajaan wajib guna IBS. So maknanya bila dah ada that circular, it's become compulsory. And dia banyak lah dalam kategori-kategori, and then kita ada buat keluar, kita ada buat publish all the reference documents for everyone punya reference and use. Okay? Alright. So sebenarnya bila kita tengok kan, it started from 64, dah lama sangat, and then after that dia slow down, tapi kalau you nampak tahun 1999 lah dia start kick off balik the IBS agenda. And why now still until the current year, kenapa, apa sebenarnya isu lagi IBS di Malaysia ni? So we have made a summary sebenarnya apa major issue yang kita hadapi di Malaysia, which is satunya is oligopoly in IBS industry. Maksud oligopoly is dia orang kata dia competition yang tidak sihat lah. Dia tak banyak inconsistency in the supply of the some location. Maksud dia ada company, ada provider ataupun supplier, orang yang boleh provide IBS punya kaedah ni, dia hanya tertumpu di lokasi-lokasi yang tertentu. Nanti you boleh tengok taburan dia nanti. I akan share juga insyaAllah after this. Di mana sebenarnya kawasan-kawasan yang tertumpunya pengeluar IBS ni. Yang even the contractor yang buat IBS, yang ada lesen IBS, manufacturers, and low delivery of the target affordable housing unit. Memang kita nampak lah IBS issue Malaysia, and quality orang kata banyak, walaupun ada banyak kan timbul orang complain kata why they already implement IBS tapi kenapa masih ada isu quality apa semua. So that's also one of the issues kita kena tengok, kita kena ambil kira. And poor commercialization rate, and also the low usage of new technology and innovations, and also the renovation sector. Especially kalau orang kata IBS ni, kalau you dah buat rumah guna IBS, dah tak boleh nak renovate, tak boleh nak ni. So itu pun kadang-kadang, itu pun sebenarnya adalah salah satu isu yang besar. Tetapi what I want to highlight here,
kebanyakannya isu-isu ini kita orang kata dah dalam proses, dalam usaha untuk kita tackle this issue. Which is throughout the sharing, maybe you sendiri boleh identify, oh yes, this is the issue yang I mentioned earlier, but during the initiative yang kita buat afterwards, we are trying to tackle among this issue lah. Okay, and the barrier in adoption of IBS is sebenarnya memang kalau kita compare cost dari segi costing, if you want to invest start up the constructions using IBS, initial startup kena understand, initial startup is waktu awal permulaan. Kalau first project the company nak buat guna IBS, memang cost dia akan jadi lagi tinggi compare to conventionals. It is reality because you kena, yelah, IBS is orang kata a new technology yang memang kita banyak rely on the it is based on the manufacturing punya concept. So dia akan ada need a special area like factory, kan, manufacturing punya plant or yard that kena ada machineries, heavy machineries, and then kena ada dia punya a flow yang mana kita less using the manpower. So itu yang cost jadi tinggi because you have to invest in that. Tapi if you really understand on the economic punya cycle of the implementation IBS construction, I think this barrier ni sebenarnya pun kita boleh within the control lah sebenarnya. Okay, the next barrier in adoption of IBS in Malaysia, which is we have an influx of foreign cheap labor sebenarnya. Kalau you nampak, kalau pergi construction site kalau adik-adik or even pensyarah-pensyarah di UiTM pernah pergi site visit or pergi tengok, tak pergi site visit lah, pergi tengok construction site di Malaysia, ramai sebenarnya pekerja-pekerja asing yang di dalam site. Yang buat kerja-kerja tu. So why? The contractor is very simple because bila you diberikan pilihan, you ada dan you boleh memilih untuk menggunakan conventional method tetapi memerlukan tenaga kerja yang ramai. Tak ada masalah sebab tenaga kerja tu you boleh dapat dengan harga yang murah. Gunakan buruh-buruh asing. So that's why lah they rather choose that. Instead of dia kata, kenapa I nak kurangkan pekerja manusia ni, human manpower, tetapi I kena invest in the machineries apa semua tadi. So that's why the contractor or even the orang kata the builders lah in Malaysia ni tak nak, orang kata, instead of pilih IBS sebab dia ada pilihan yang lagi mudah, lagi murah. Yang pentingnya lagi murah because as a businessman you will be only focusing on the dollar and cent. Okay, next is on the no policy to mandate the adoption of IBS in private sector. Yes, polisi untuk IBS di projek swasta is sangat, orang kata, still in a very low punya level lah. Tadi I cakap yang tahun 2008 tu untuk projek kerajaan, untuk projek swasta masih belum ada pada tahun 2008 tu. And no standardization in size of IBS component. And last but not least is the lack of IBS knowledge and awareness, this is so true. Which is the knowledge about IBS is very important. Sebab kebanyakannya bila kami deal with the industry player, even the contractors ni claim dia yang buat projek guna IBS, tapi bila kita, when we discuss further and then kita sentuh on the technicality, even the technical understanding of the IBS tu sendiri, kebanyakannya mereka ni lack of knowledge. Mereka, bukan kita kata mereka tak tahu pasal IBS, yes they know. Tapi bila kita go in depth on about the technicality, the implementation wise, mereka salah understanding tu. So kadang-kadang or even the execution part pun salah. So itu sebenarnya is very important. Kena ada mereka yang really understand regarding this IBS. Okay. And sebenarnya just to ni lah IBS. Dan kadang-kadang bila I cakap ada misunderstanding ni, I want to sentuh pasal the definition of IBS itu sendiri. So kalau for everyone here, ini is orang kata the solid, the legit punya definition of IBS.
So you have to take this because this definition ni memang ada kita CIDB dah keluarkan dalam bila kita keluarkan je lah. Maknanya because CIDB yang drive this IBS. So we are the one who find the definition, orang kata yang develop lah to the definition of IBS, which is it is a technique of constructions where components are manufactured in a controlled environment, either in a site or off-site, placed and assembled into construction site with minimum workforce. So the key, orang kata the key element here is IBS ni sebenarnya a technique. Dia bukannya something yang orang kata benda yang totally new. No, it is still, we are still doing the construction. The cycle of construction still sama, tetapi kaedah dalam teknik ni kaedah dalam construction itu sendiri yang berbeza. Contoh dia, kaedah ni macam instead of kalau kaedah konvensional kan, kalau kita buat konkrit, kalau kita buat di tapak kita nak buat concreting for a beam for example, ataupun untuk kolom, untuk tiang lah kan. Kalau conventional method, concreting tu you akan buat di tapak. You akan mula-mula you kena pasang dia punya formwork. Lepas pasang formwork, lepas tu you pasang besi, lepas tu you ikat besi, lepas tu barulah you pour concrete, and then tunggu concrete tu kering, and then tunggu the cycle tu dah matang, baru you disassemble dia punya formwork, and then that is kaedah conventional. Tetapi kalau menggunakan kaedah IBS, instead of you doing all those steps by step tadi di tapak, kita convert, buat benda tu di control environment tadi ni. Dia component tu are manufactured in a control environment. Dia orang kata manufactured ni dibuat di dalam control environment, which is we can refer here senangnya di kilang. So maknanya instead of kerja-kerja di tapak tadi, kita convert buat di kilang. When we are doing something in kilang, because dia di kilang ni dia ada proses dia yang different lah in the site, sebab dia akan based on the manufacturing punya basis. Bila di kilang dia akan ada proper method statement, dia punya QA QC dia kena ada very particular. So that's why lah within a control environment yang mana quality control dia lagi bagus, safety dia punya lagi bagus, dan lagi cepat and efficient kalau kita convert that manual technique of doing construction, kita convert kepada manufacturing technique of doing construction. So you dah buat siap-siap kat kilang, dah siap seketul kolom tadi, tiang tadi dah siap, you datang tapak, you hanya pasang. So you dah skip banyak sebenarnya kerja kat tapak tadi kan, kalau you nampak. You dah skip, you tak perlu pasang formwork dekat tapak. You tak perlu ikat besi, pasang besi dekat tapak. You tak perlu pour concrete dah dekat tapak. And then you tak perlu tunggu dia kering dekat tapak baru nak buka formwork. You dah skip so many steps. So you imagine, that is the difference, and orang kata that is the benefits if we are using this kaedah of IBS di dalam constructions and assemble into construction site with minimum workforce. So maknanya kuranglah kebergantungan kita kepada buruh-buruh asing tadi. Sebab kita hanya perlukan orang bila bawa, kita kita bawa tadi komponen siap dari kilang, masuk dekat dalam lori atau dalam loader ke apa, pergi hantar ke kilang, hanya perlu pekerja untuk angkat dan pasang. So itu the difference. So like everyone have to understand this. This is the real definition of IBS. So jangan orang cakap IBS ni hanya precast concrete. Barang-barang yang guna precast. No. Definitely not only concrete IBS. So banyak lagi. Any kaedah yang boleh suit with these definitions, we can categorize it as an IBS punya method. Okay. And ini yang saya cakap tadi tu, type of IBS system di Malaysia yang recognized by CIDB. So sebenarnya ada 6 jenis. So we are start with the precast concrete, which is yang paling banyak digunakan, widely used di Malaysia. Precast concrete kan. And then the next category is steel framing system. Steel framing macam tadi KLCC, they are also using, ada juga steel, a combination lah. Precast pun ada, steel pun ada. And then next category is timber framing. Next one is formwork system, reusable formwork system. It has to be reusable formwork system. And the next category, block
clockwork system, and last but not least is on the innovative system. So any new R&D yang orang kata bersesuaian dan yang tiada di dalam kategori-kategori yang lain, we can place them into the innovative punya system. And we also have to understand IBS ni sebenarnya dalam satu biji rumah, you boleh mix more than one from this category. Kita ambil contoh senang, kalau kita nak buat banglo 2 tingkat, okay? So untuk buat tiang kita guna precast concrete. So you dah ambil satu kategori IBS. Untuk buat dinding wall kita guna block work system. So you dah implement another lagi IBS punya system, IBS punya kategori. And untuk buat dia punya roof, dia punya roof truss kan, you guna steel framing, you guna steel, lightweight steel roof trusses. So you dah guna kategori ketiga. So banyak sebenarnya. And then kalau you nak ataupun you nak add on elemen tangga, tiba-tiba nak guna kayu, so you consider you dah guna timber punya ni. So maknanya dia tak ada masalah. We can, orang kata, mix and dalam satu projek itu bergantung kepada complexity of the project, you can mix and match within this 6 category ni. So tak ada isu lah sebenarnya. Orang kata lah IBS nak buat semua kena guna precast je, which is totally wrong as well. You boleh mix sebenarnya. Okay? And benefits of using IBS, what we can, orang kata, summarize sebenarnya overall cost of project, sebenarnya you have to look at the overall cost bukannya construction cost saja, ataupun bukannya on the building or component cost. This is the overall cost. Kita boleh reduce up to 15% if compared to the conventional. So maknanya why? Kat sini, if we have a right quantity of the unit ataupun right amount, volume of the project yang nak dibangunkan, we can use this, benda ni orang kata boleh diguna pakai lah. And then the component cost memang dia akan increase 6 to 10%. Sebab ini goes back to tadi, bila you nak guna IBS punya, you kena, orang kata, invest in the kalau you as a manufacturer lah, to start up, you kena ada prepare the factory tu sendiri, set up the factory, nak beli dia punya machines, nak beli dia punya mold, nak set up semua tu lah. Okay, and then the wastage of the building material, sebenarnya when we studied, memang kita boleh saving for 5%. So you imagine, 5% is quite a lot if you can do a saving in the constructions. Sebab kalau you buat semua, convert everything to the factory, so benda tu lagi control kan, dia ada QAQC dia yang bagus, dia ada method step by step dia, so dia boleh reduce 5%. And of course, benefits yang lain is quality memang akan lagi bagus lah. Bila you compare, you buat kerja, kita compare hasil kerja tangan dengan hasil kerja menggunakan machines, lagi accurate, lagi quality bagus. And increase productivity, yes, shorter the construction time, it is, and then low labor dependency. And of course, bila kita kurangkan kerja-kerja di tapak, dia akan boleh menjadikan ruang tapak bina yang selamat and clean. Dia boleh increase safety and encourage local worker, and also it can reduce waste and increase sustainability. So itu among the benefits if you are using IBS. Okay? And ini adalah the cycle of IBS in constructions. So if you familiar, bila you study about kitaran di dalam construction, sama saja, dia ada peringkat planning, design, and then beza dia sikit is dia ada production, dia masuk production kat sini. Kalau yang conventional dia tak ada production tu, sebab semua dia akan terus construction, dia skip production, dia terus pergi construction. And itu bezanya for the cycle in IBS ni. Dan the best part of it, when you do the productions and construction ni, it can be done, orang kata the construction punya process ni, these two can be done concurrent, boleh berjalan secara serentak. Okay. Alright, so ini I want to share the IBS policy. Tadi I did mention earlier, bagi projek kerajaan yang bernilai 10 juta dan ke atas,
pada tahun 2008 lagi kerajaan dah keluarkan orang kata circular memang dah kena wajib. So dah tak boleh lari. Mana-mana projek kerajaan yang bernilai 10 juta wajib guna IBS. Tapi untuk private sector, pada tahun 2018 barulah CIDB berjaya orang kata meyakinkan kerajaan that we need also a policy for the private sector. And itu polisi tu kita start by 2018 dan I think by 2020 barulah this policy orang kata dimandatkan melalui kerajaan PBT, the local authority di setiap negeri. So this goes to 50 million punya orang kata cost of project dan dia kena achieve at least 50 IBS score. Okay, and then ini untuk for your reference is good. If you want to know further about IBS, you can use this national document as your reference. Banyak sebenarnya. Ini pun we listkan yang mana orang kata the most recent and relevant to the IBS right now. So ada contoh lah, ada strategy paper, lepas tu ada CIS, dalam National Housing Policy, Affordable Housing Policy, banyak yang mereka, walaupun kalau you nampak kan benda ni tak directly about IBS tetapi mereka bawa agenda IBS tu bersama-sama. So menunjukkan orang kata keseriusan kerajaan Malaysia about orang kata implementation of IBS lah in our construction industry. Okay, so ini kita nak share with you orang kata the achievement IBS project kan, bila polisi dah especially for punya project since the policy since 2008. So of course dia ada orang kata kaedah pemantauan dia. So what we can get from the analysis, the orang kata the rate of implementation is quite good lah for projek kerajaan. Almost 80% projek-projek yang sepatutnya dalam kategori itu dah implement. Dan mungkin kalau the rest 20% tu kenapa mereka tak implement adalah sebab-sebab yang contohnya kawasannya terlalu pedalaman di Sabah Sarawak. Sampai kan kalau you guna IBS, dia punya projek cost akan double or become triple. So itu kerajaan bagilah exemption untuk a very special and unique case. Yang macam mana bila kita study lagi merugikan, so kita macam ni lah, wave lah. So okay, ini adalah statistik for the IBS contractor. IBS contractor yang ada di Malaysia sehingga 2019 lah. So kalau you and everyone have to, just for your orang kata, is good for your knowledge lah. Bila you dah nak keluar nanti kan. Contohlah bila dah nak grad, nak cari kerja, you nak kerja dengan kontraktor. So you kena tahulah ni, kontraktor ni ini yang kontraktor, semua kontraktor di Malaysia wajib berdaftar dengan CIDB. So CIDB ada all the records kontraktor berdaftar di Malaysia, dan dalam kategori berdaftar tu pula ada pula kalau you nak bid for project ataupun you nak buat kan projek IBS, kena ada pula lesen IBS yang mana dia punya sub lesen dia B01 untuk precast, B02 untuk steel, untuk formwork, untuk block work, untuk timber. So what's good for you, for your knowledge, contohlah bila you tengok kan kontrak, bila you nak apply kerja nanti ataupun during the interview session, you tengok lah, you study about the company. For example, you study about this company ABC, for example, ABC Sdn Bhd. You tengok, bila you study, oh, dia cerita company ni is ada buat project on the IBS. Dia ada lesen B01 dan juga ada B22 punya lesen. So maknanya during the interview session, what you can do is, how you want to highlight yourself, you study lah lebih pasal precast dengan block work system. You study lebih, you tanya your senior, you tanya your lecturers about the precast system, the block work system, on how to implement it. Ataupun kalau macam kebetulan kalau you internship, you ada pengalaman masa internship buat this kind involved with this kind of project, so you can highlight this to your to during the interview session lah. So bila kontraktor tu kita masa interviewer ni tengok, budak ni bagus ni. Dia tahu pasal this specific punya area of IBS. Susah nak cari orang yang ada this knowledge apa semua. So that's can orang kata make you
outstanding among the others punya candidates. Sebab kalau untuk civil engineering, semua orang belajar civil engineering. All the candidates memang semua tengok major in civil engineering. Tapi during the interview session ni, kita as interviewer, kita nak tengok apa yang buat you outstanding compare to orang lain. Your subject civil engineering is all stated in your resume. Sebab tu kita panggil you for interview. So kita dah tak, orang kata dah less impressed about that lah. So this is among orang kata, I share tips lah sebab I pun selalu juga jadi panel interviewer. So even I selalu juga share tips untuk budak-budak macam mana nak go for interview session. So that's what we did lah. That's what we are looking for. So you kena cari something yang you can terus boleh catch very specific elements during the interview punya sessions. Okay, so in total we have like 12,000 jumlah kontraktor yang dah berdaftar dengan CIDB. So you imagine there's a lot. So how the company nak outstand from this 12,000 ni. So tapi 12,000 ni pun tak semua aktif lah. Kadang-kadang kan ada je yang apply lesen tapi mereka tak actively. Mungkin the project is on off. Tapi maknanya orang kata in term of the supply punya side, contractor punya side, service punya supply is orang kata adequate lah. Memang sangat mencukupi dah for the contractor. Okay. And ini pula kita nak share dengan you statistik for the IBS installer. Waalaikumsalam, ya. Apa yang bercakap? Saya Aisyah. Aisyah, okay. Actually saya nak tanya sikit lah. Macam contoh kan, kita buat projek, kemudian jadi abandon, terbengkalai kan. Boleh ke maksudnya kita convert from tradition to IBS for halfway construction? Maksudnya dah separuh jalan dan kita convert lah sebab kita nak selamatkan ataupun kita nak do something lah dengan abandoned project. Okay. Aisyah terima kasih Aisyah for the very good questions. Ya, sama-sama. Aisyah ni student Bukan. Patutlah the way tanya soalan ni bukan student punya soalan. yang dah experience. So Puan Aisyah, okay, for those kind of situation, it will depend on the level of orang kata abandoncy that project. Kalaulah project tu dah abandon tapi dia punya structural part of the building dah siap, maknanya bila dia punya stage dia dah tak continue tu, dia dah buat semua dah dari segi structure, macam beam dah naik, kolom dah naik, slab dah ada, dia punya kerangka of that building semua dah settle. So nak convert kepada IBS, orang kata itu dah tak boleh dah. Maknanya tak banyak lah portion yang boleh di-convert dah kalau nak guna IBS sebab dia dah IBS ni sebenarnya is the main the structural component of the building. So macam kalau you abandon, balance kerja-kerja untuk diteruskan balik tu is banyak on the architectural and orang kata non-structural component. So dah no point nak convert kepada IBS. Tetapi saya pernah involved with the project, a real project. Kalau macam case yang macam ni is kita nak buat ada shop lot unit. Dia punya tahap abandon dia tu, dia hanya sempat naikkan beam dengan kolom. Slab dia tak buat lagi. So macam dia baru, and then itu pun baru dekat ground punya upper level lah, upper ground punya component. So untuk kategori itu kita buat, kami buat masa tu, bila kami continue, we are using the balance of the component, kami guna IBS punya component. Contohnya untuk slab, instead of kita buat conventional slab, kita bawa pasang precast punya slab, kita bawa skeping, datang pasang, and then continue gunalah. So dia kena bergantung kepada situasi projek tu. So it's very unique based on the project lah. Dia tak boleh cakap pukul rata je, tak boleh. So dia depends pada percentage lah, berapa persen dan juga dia punya stage dia Ya, benar. Lagi satu saya nak tanya, macam kita gunakan IBS produk kan, ada tak macam possibility produce waste? Produce waste ada in term of material ke?
into materials ke ataupun on-site waste yang related to IBS. Okay, sebenarnya kalau waste on IBS ni, kalau kebanyakannya kalau yang orang kata dia tak adalah akan selalu terjadi. Why? Because if you are using IBS ni, you dah kena very particular. Maknanya bila the construction drawing kena dah seperti mana as-built drawing. Okay, sebab you akan produce and orang kata you kena produce, dah kena buat siap-siap di kilang. Contohlah kalau kolom dia punya saiz 300, tingginya 3 meter. Ataupun 3 meter punya tinggi ke. So maknanya kalaulah itu saiznya dalam construction drawing, bila kita hantar ke tapak dan exactly kena that size. So dia kalau IBS, wastage dia hanya bila contohlah tiba-tiba dah adalah kesilapan kan, human error, ada berlaku jugalah kesilapan in this construction drawing ni bila you hantar dekat kilang your construction drawing, and bila kilang produce dia punya manufacturing punya drawing, lepas tu bila pergi tapak, alamak ada tersilap lah, leveling salah and then lari sikit. So those kind of waste yang selalunya terjadi. Maknanya you terpaksa kena potong. Sebenarnya instead of the column tadi tinggi 3 meter, sebenarnya dia nak 2.8 je. So you kena potong lagi 200 tu sebab nanti kalau tak you tak muat nak pasang. So those kind of Kalau kata wastage dia selalunya human error lah biasanya berlaku Yes, tetapi memang kita that's why lah sebenarnya now we have another technology, construction technology, we call it the BIM, Building Information Modeling. So with the orang kata with the help of Building Information Modeling, sebab BIM ni dia memang fokus on the orang kata improve on the drawing lah, on the where we are designing and producing the drawing, instead of AutoCAD 2D tu dia boleh tengok on the 3D. So and then dia punya integration tu lagi level yang orang kata almost perfect lah. Tak ada error. So dengan help of this building information modeling punya tools, bila kita implement dalam IBS, dia akan lagi precise. Itu yang yang orang kata penambahbaikan yang kita do from time to time lah. Sebab dulu awal-awal yes banyak based on the human error, salah drawing, salah ni. Sebab conventional tak apa kan. Macam dia dah biasa kalau macam alah silap sikit. That's why lah macam bila silap sikit, okay kita betulkan dekat tapak. So that's why dulu kalau kita in the conventional punya construction, kita ada construction drawing, lepas tu kita ada as-built drawing kan. As-built drawing dan kebanyakannya bila kita compare construction dengan as-built drawing ni, kadang-kadang maybe dalam 50% berubah. Kalau I kerja consultant dulu, bila kita tengok drawing yang as-built, alamak banyaknya berubah because of there's so many errors throughout the journey of the construction. Tetapi when we are talking about kita tambah baik, ada guna BIM, integrate with BIM apa semua, sekarang ni what we can say, ada projek yang construction drawing dia 100% sama dengan as-built drawing. So macam dia dah tak perlu buat balik, exactly sama. So itu orang kata among the penambahbaikan yang kita ni lah. Alright? So Okay, Puan Aisyah, terima kasih Puan. I hope is answer Okay. So now kita nak share on the, kita continue tadi on the statistic. This is the installer. Installer ni sebenarnya adalah individu. Individu yang orang kata yang skill worker in IBS. Ramai juga dah sebenarnya. Kita ada more than, kalau tengok the number ni ada 9,000 juga grand total untuk setiap kategori dia lah. And okay, and now we dah nak masuk on the IBS score. Tadi kan masa during the policy, bila I share on the policy, I ada mention about IBS score. Sebenarnya apa IBS score ni? Dan sebenarnya apa sebenarnya penanda aras yang kita boleh kata kalau you declare, kalau kontraktor cakap, oh, I dah guna IBS ni dalam projek I. So, how we want to prove that? So, this through IBS score sebenarnya. IBS score is like is a systematic and structured assessment system. This is an assessment system. Kita nak measure the usage of IBS in a building project. So, memang orang kata
It's like a formula lah. Formula untuk you kira betul ke berapa sebenarnya the percentage of IBS yang you guna dalam projek tu melalui formula IBS score ni. Dia adalah kategori-kategori, sekejap lagi kita go through together. And the principle of IBS score ni ada 3 main principle. The use of the prefabricated component, the use of standard component based on the Malaysian standard 1064, and based on the repetitive design. So sebenarnya these 3 main principle is orang kata the key basis of IBS in IBS design lah. Okay, dalam IBS score dia ada 3 part, kita bahagikan kepada 3 part. So you most of the student kan kalau di peringkat yang ni civil ni dia ada kan formula nak kira ni ni lebih kurang lah senang lah untuk you faham. Dia ada part 1 on the structural system, which is you boleh contribute like 50 points. And part 2 on the wall systems, you can contribute 20 points. And part 3, we put it under other simplified construction solutions. You can contribute 30 points. So in total, you can get 100 points if you like. Kalau semua full mark, maknanya semua di-implement ada semua dalam kategori, all the elements ni follow. So you boleh dapat hundreds IBS score in the project lah. So this is the formula. And dan dia ada orang kata dia punya apa we call it, dia punya reference lah, dia punya factor dia. Kalau you guna contoh kita material or systems yang digunakan. Kalau you guna yang concrete, precast concrete ataupun reusable formwork punya system. Pasal ada pula tengok description dia, you guna untuk area komponen dia untuk slabs, column and beam. You guna apa? Kalau you guna precast column and beam. Lepas tu dekat precast concrete slab, you guna untuk slab you guna precast concrete. So automatic you punya factor you dapat 1. Okay. So factor dapat 1. Ataupun let's say lah you tak guna precast concrete slab you tak guna precast punya kategori, you guna in situ. In situ concrete using timber formwork. You guna timber formwork tapi punya factor you kena times 0.5. So dekat factor ni 0.5 you kena letak. So maknanya that's how we do it lah. There's a formula of it. Everything kita dah letak. So you just kena tahu je, untuk komponen ni apa ya IBS yang kita pakai. And then kat area sini apa yang kita ni. So you boleh lah finally dapat dia punya markah dia. IBS score for structural punya sistem, IBS factor dia, semua ada. Sebenarnya benda ni pun dah kita CIDB dah keluarkan CIS CIS 18. Yang mana benda ni is memang orang kata is free for public untuk review lah. Boleh tengok, boleh Google je CIS 18. Yang latest is 2018 punya amendment. Kita buat manual for IBS content scoring system, IBS score. So memang dalam standard construction industry standard CIS memang ada. So boleh study dekat situ, boleh tengok, boleh understand, tengok, baca apa semua insyaAllah dalam tu you can ni lah. So I want to share the video about the IBS score sikit. Industrialized Building System, IBS, also known as prefabricated builds, is a build system in which the construction components are manufactured at factory or at site in controlled conditions. The components are transported and installed as structure with minimum labor. Prefabricated concept is similar to the car assembly industry but differs in terms of component, equipment and installation method. Among the benefits of IBS use include improvement of construction quality, reduction of labor at site, shorter construction period, as well as a more organized and safer construction site. Principles of IBS core are implemented based on the following 4 main categories: utilization of IBS components, minimum labor workforce at site, utilization of standardized components based on MS 1064, and modular components utilization. 3 main components in IBS technology utilizations are structural components, which include columns, beams, floor, and roof trusses,
wall component, either panel or concrete block, and other simplified construction solutions, and component based on MS 1064, which include the size of the component and repetition method of the building layout. The marking system in IBS Core takes into account three main components. A maximum score of 50 points for structural system. Score are given based on the type of IBS usage on building structure. The IBS systems are precast concrete framing, panel and block system, timber framing system, steel framing system, reusable formwork system, and blockwork system. An innovative system. Maximum score of 20 points for wall components are calculated based on utilization of either panel or concrete block. IBS wall systems are blockwork systems, precast concrete panels, formwork systems, wall cladding, full height glass panels, and drywall systems. Maximum score of 30 points for the other simplified construction solutions that were applied. A calculation method for standard modular can be divided into two groups. First, the utilization of Malaysian standard MS 1064, such as the size of columns, beams, floors, walls, windows and doors. Second, the repetitive method for building layout. Utilization of IBS core system enables the measurement and assessment of IBS usage level for a building or building projects. Part 1 of the IBS calculation considers the structural system supply. The contractor utilizes a reusable formwork system for all of its structural system, resulting in 23.75 points. The contractor also utilizes roof truss using prefabricated steel, giving a further 2.5 points. This adds up the point for Part 1 to 26.25. Next, Part 2 of the IBS calculation considers the wall system supplied. The internal wall uses precast blockwork system, resulting in 6.9 points, while the external wall of the building utilizes reusable formwork system, giving a further 3.1 points. This adds up the point for Part 2 to 10. And finally, Part 3 considers other simplified construction solutions that were applied. 4 points are given for 100% usage of door sizes as specified in MS 1064 Part 4. Another 4 points for 100% usage of window sizes as specified in MS 1064 Part 5. 2 points for 100% usage of precast bathroom units. 1 point for 50% usage of prefabricated staircases. 2 points for 90% usage of repetition of floor to floor height. 4 points for 90% usage of modular grid lines. 2 points for 80% usage of vertical repetition of structure. And 6 points for submission using level 2 beam model. This adds up to the points for Part 3 to 25. Therefore, the total score of IBS Part 1, Part 2 and Part 3 is 61.25. In conclusion, the IBS score can be calculated by summing up the scores from the three main categories, which are the structural components, wall components, and utilization of IBS components based on Malaysian standard MS 1064. Okay, so tadi itu on the IBS score lah. So maknanya I hope that sebenarnya kita pun ada khusus di CIDB IBS a training lah
yang memang kita buat khas. Dalam salah satu modul training tu ada, kalau nak study on the, orang kata bukan nak study lah, nak tahu how to orang kata do a calculations on the IBS score. Kita akan bagi contoh project. So kita akan bagi you some document drawing to refer macam mana nak ambil, nak kira, nak study. And then sampailah boleh tahu macam mana nak kira all those component-component tu lah. And that is on the IBS score and impact. We also have another orang kata initiative by CIDB, we call it impact. Impact is stand for IBS manufacturers and product assessments and certifications. So it's also this is like a certificate, orang kata sijil yang nak mengesahkan pengeluar itu orang kata dah accredit, dah berdaftar dengan CIDB, pengeluar IBS. Maksud pengeluar IBS ini adalah you dalam kategori manufacturer. Let's say lah you are a manufacturer yang ada kilang IBS yang produce IBS produk sendiri, so you kena ada this impact sijil. So kalau tak ada impact sijil, maknanya you buat kilang dan you produce you punya produk secara haram di Malaysia. That is the rules lah, memang kena follow. So tadi kalau kontraktor, you kena berdaftar dengan CIDB kan? Sama, kalau you manufacturer pun, manufacturer IBS kena berdaftar juga dengan CIDB. So kita also have a reference document dalam CIS, yang ini CIS 24. IBS score tadi CIS 18 kan. So ini CIS 24 on the impact. So you boleh tengok kat situ. Dan impact ni sebenarnya is like we are evaluating lah the product produced by the manufacturers. Adakah dia dah ikut dari segi verification prosesnya, validation process, testing process and certification. Sampailah kita keluarkan certifications. Adakah mereka dah follow all the requirements yang kita dah letakkan. Dan dia ada banyak lah. Dalam impact ni sebenarnya the main objective of kita nak manufacturers or the industry player imply this impact is kita nak ensure the quality of the product yang dikeluarkan, supaya tidaklah orang kata nanti the end user akan tertipu. Dia kata dia dah guna IBS produk, tapi dia buat entah apa-apa je, ikut dia punya method sendiri, apa semua sendiri. So it will become, orang kata boleh dipertikaikan lah. Tapi kalau ada sijil impact ni, insyaAllah memang they follow all the requirement dan guideline yang sepatutnya. Okay, and ini adalah contoh sijil impact yang dikeluarkan oleh CIDB, yang mana CIDB IBS sendirilah yang juga menjadi perantara kepada CIDB Malaysia. So kita akan keluarkan this kind of sijil. So dia ada tarikh luput dia. Tarikh dikeluarkan bila and then dia sah sehingga bila. Sebab dia kena always renew. Dia tak boleh, dia bukannya sijil seumur hidup. Sebab in a production in production line, you kena dia kena macam what we call it as like kena apa tadi I mentioned regarding the kejap, tiba-tiba I lost. Sorry. Dia this sijil impact kita nak monitor kan, dia punya hasil kerja step by step dia. So supaya dia bukanlah sijil seumur hidup, supaya dia kena sentiasa renew lah. Dia tak boleh lah proses dia tu dia main pakai je dalam tempoh yang sama daripada dia start sampai ke habis. Mungkin dia dah pada tahun ketiga, tahun keempat dia dah tak follow dia punya method statement, dia punya QC. That's why kita kena sentiasa ada renewable lah this tempoh. Right. So ini I want to share the numbers of IBS manufacturers yang di dalam record kita, yang dah berdaftar dengan kita. So tadi kontraktor ada dalam berapa ribu tadi, 8,000 kan. Installer pun ada dalam 9,000. Tetapi untuk manufacturer di Malaysia tak ramai. Kalau you tengok ini yang kita cakap tadi awal-awal, I did mention about oligopoly. So this is what we referred to. Kalau you tengok di Selangor paling ramai. Ada 62 kilang IBS yang produce IBS produk di Selangor yang ada produk mereka sendiri. 62. Tapi kalau you tengok balik, kalau you tengok macam di Selangor 62, lepas tu ada di Johor 22 kilang.
Lepas tu pergi lagi negeri-negeri yang orang kata yang berpendapatan tinggi lah. Penang ada 9. Di Perak ada 12. Di Melaka 7. Negeri Sembilan 19. And then we go back, kalau kita pergi ke belah pantai timur, Terengganu hanya ada 1. Di sebesar-besar negeri Terengganu tu hanya ada 1 sahaja pengeluar precast konkrit. So, macam mana dia nak boleh cater the whole market Terengganu? Dan di Kelantan ada 6. So, di Pahang ada 6. Di Sabah dan di Sarawak. Sabah ada 19, di Sarawak ada 12. So, lagilah Sabah Sarawak, dia kalau walaupun dia ada macam more than di Semenanjung lah, kalau compare to Sabah ada 19. Tapi mereka ni, dia punya landscape is different with Semenanjung. Walaupun dia ada kilang yang sama, tapi nak the journey dia punya logistik nak sampai ke satu tempat tu is very challenging. So macam cost untuk logistik tu akan lagi tinggi, lagi mahal. That's why we need more manufacturers. Kita kena lahirkan lebih ramai manufacturers supaya kita boleh reduce, kita boleh tackle the issue oligopoli tadi. Supaya tiada orang kata monopoli di specific locations. Oligopoli tu. Okay? Right, so this is also one of the reference product published document by CIDB. Kita name it as an orange book. Di dalam itu ada orang kata it's like a directory, it's like a yellow pages punya directory that all the information yang berkaitan kita ada listkan. Registered IBS supplier, ada nama, ada alamat, so it will be easier lah for the industry punya reference. Okay, so you can go to the CIDBorangebook.com. Dia juga boleh diakses melalui online. Orange Book. Alright. So next we want to go to on the topic another initiative and strategic method yang dikeluarkan orang kata yang developed by CIDB is CIDB Affordable Housing Standard Design Standard. Sebab we know one of the key element tadi pun I did mention dalam IBS score, the principle in IBS score is based on the standard design, based on the repetitive design. So that is the orang kata the main the basis lah in IBS. So kalau you buat, maksud dia standard design ni, repetitive design ni, tadi kan when I mention about kalau kita nak buat guna IBS for precast, this is for example for the precast concrete punya system. Kalau kita buat IBS, kita kena menggunakan kalau precast dia kena buat di production di kilang tu, dia ada nak proses-proses tadi tu kan, nak buat mold dia, nak buat nak pasang besi dia apa semua dah tu. Mold tu selalunya kalau di kilang kita tak akan guna the timber punya formwork. Mold ni macam formwork lah, formwork tu. So kita akan guna the steel mold, kita panggil mold, steel punya acuan. Okay, acuan. So kalau guna acuannya, that's why lah when we invest, why we using steel ni dia boleh recycle banyak kali. Dia boleh kalau you in a good hands, you boleh recycle up to 100 time, 100 to 200 time of usage. So you boleh repeat pakai acuan yang sama, mold tu yang sama. Lepas tu kalau dan untuk you invest in mold ni agak mahal lah awal-awal, peringkat awal, initial punya investment. That's why lah you kena ada standard design yang sama. Maksud dia untuk projek rumah bilangan 1, projek rumah bilangan 2, projek rumah bilangan 3, walaupun di lokasi yang berbeza. Contohlah, projek rumah 1 di Sabah, contoh di Kelantan, projek rumah 2 di Terengganu, projek rumah 3 di Pahang. So, tapi kalau you guna design yang sama, rumah tu you buat design yang sama, maksud design yang sama ni dari segi component size. Column, you pakai semua column size 200 kali 200 semua. So you hanya perlu invest untuk dia punya acuan yang bersaiz 200 kali 200 sajalah. So you invest at the initial punya stage, lepas tu you boleh repeat je untuk projek di yang first tadi yang satu tu agak mahal sikit lah sebab ada initial investment. Kan? Lepas tu bila yang nombor projek kedua, yang ketiga tu, you boleh repeat je. You boleh guna je mold yang sedia ada di kilang tu. So maksud dia macam tu lah. Maksud tu yang orang kata bila standard design. So when you do a standard design,
when we start with the component, so dia akan goes to all the, orang kata is good lah to have the whole punya building punya design standard. So macam repetitive design, so will be orang kata much more efficient in doing things lah. Itu maksud dia standard design ni. And then CIDB pun implement this, dan kita buat not only for the component base, kita buat sampai the whole housing punya design tu, kita make it standards. And CIDB dia dah bangunkan 4 sets of IBS standard design, yang mana kita ada 37 jenis-jenis pilihan design. So you boleh pilih you nak jenis macam mana. For example lah, yang daripada 4 kategori tu, dia ada panggil first category is D3. D3 we call it divergent dwelling design. Dia inspired by the traditional kampung house. Maknanya the concept of the D3 macam tu. Lepas tu kita ada develop pula Ehsan Homes, yang mana focus on the sustainability for tropical. Lepas tu kita ada My IOS, Malaysian IBS Open System. Dia ada sesuai untuk 16 design strata and landed. Lepas tu kita ada Delight's Home, ada 16 design strata and landed juga. So maknanya kita boleh pilih ikut kesesuaian projek kita. You nak, sekarang ni contoh lah, you katakan you ada projek, you as a client, you nak buat projek di projek perumahan lah. Dengan kata CIDB ada a set of drawing yang dah siap-siap ni, standard design ni, with the drawing siap. So maybe kita boleh pilih based on the 16 design My iOS ni. Apa yang nak, yang mana yang berkenan. Contohnya macam tu. So ini ni is for the Delight's Home tadi. Kita dah memang work out with dia punya konsep, dia punya layout, apa yang orang kata ikut. Dan ini semua is based on the IBS punya design. Semua ada, complete. So ini overview the Delight's Home punya untuk apartment is a apartment punya konsep. For the terrace pun ada, single house ada, townhouse pun ada. So you boleh pilih je, boleh ambil je from the design CIDB yang dah ready ni. And this is the Delight's Home, the concept. We incorporate with the natural ventilation. Of course, we incorporate. Walaupun kita fokus on the IBS, tapi kita tak tinggal lah another construction technology like the sustainable punya design, green technology, the natural ventilation. So kita incorporate all. Daylights, and this is also memang kita dah, orang kata dah most of the construction technology kita dah incorporate in this standard design yang kita bangunkan. And My iOS ni pula yang tadi ada, dia ni contoh dia punya look for the My iOS punya. Dia ada untuk terrace, untuk single dengan apartment. Lepas tu kat sini kita pun keluarkan siap-siap ni. Ada layout, ada pula dia punya estimation estimation cost. Berapa ni, estimated building construction. Berapa cost. IBS score kita dah kirakan siap-siap. Kalau you follow exactly this, your IBS score will be this. Kalau and then the structural system yang diguna pakai, kena guna precast concrete untuk wall. Innovative pun boleh, steel frame untuk roof trusses yang berkeluasan 850 square feet. So kita dah ada, kita dah buat all those, orang kata estimation and the calculation based on this design lah. So ada banyak pilihan. Ni untuk Ehsan pula. Tadi kan ada 4 kan kategori. Tadi kita tunjuk Delights, My iOS, Ehsan. Ni pun Ehsan. Dia ada Ehsan ni pula design dia macam ni. Contoh tadi tak berkenan lah yang Delights tadi, dia box kan tengah-tengah kosong. Rasa nak yang jenis macam ni design. Yang open macam ni. So boleh pilih this kind of design. So bergantung kepada kesesuaian lokasi dan juga the needs yang you nak buat your project lah. Ni D3 punya design yang kata based on the rumah kampung punya design tu. So ini also a high rise punya housing punya ni lah, untuk kesesuaian dia. And the benefits sebenarnya when we using of the IBS standard designs, there are, orang kata 5 main benefits. Satu, dia boleh lower cost compared to the conventional and the current IBS practice. Memang dia boleh lower cost. Macam tadi pun based on the study, it's proven the overall cost will be less by
15%, 15%. And economy of scales, through the mass customization of standard IBS component, kita boleh achieve the IBS, the economy of scales. Yes, in IBS kita kena ada mass productions, kena ada mass customization, barulah kita boleh reach dia punya economy of scales. And dia boleh shorten the design phase, and it will align and support with current IBS policy in Malaysia, and also it will, orang kata, open up the job opportunity to the local skill punya worker. Alright. And the use of IBS catalog ni kita ada keluarkan juga a published document by CIDB together with anak syarikat KRIM dan juga JKR. Kita keluarkan the IBS catalog for precast concrete building system. Dalam ni ada komponen-komponen, you boleh tengok reference kalau as a designer, engineer nanti kan yang kerja di consultant nak buat design, you can use this as your reference. Okay. Also, we got a video regarding the standard. CIDB Malaysia, introducing IBS standard design with simple, standardized and system. The revolutionized simple concept design redefined today's affordable housing community. With 6 IBS components to build a house. As a result, everyone will be able to afford a sustainable home with improved quality and lifestyle standards. The pre-cost components system operates by means of off-site manufacturing in controlled environment that reduces actual construction time. Made ready with architectural design, civil and structure design, mechanical, electrical and plumbing design, cost estimation, BIM integration and IBS score. IBS standard design contributes to lower cost, economics of scale, shorter design phase, aligned with IBS policy and create job opportunities. Targeting the household group of M40 and B40. With 34 ready designs ranging from D-Lite, iOS and D3. Among the IBS standard design are a dwelling unit strata with D3 design for M40. Landed My iOS for M40, a 2-story terrace house with 85 IBS score. Strata Delight for B40 with IBS components. Featuring modular design, natural ventilation, and natural lighting. And Strata with My iOS for B40, a 3-story apartment with 85 IBS score. Moving towards adopting IBS open system to reduce cost and improve product quality. IBS scoring system is a benchmark to be achieved. As a minimum requirement by the policy. This method uses smart design element to enhance everyday living. IBS standard design by CIDB can help to achieve economies of scale through mass customization of standard components while adopting the 3S. Simple, standardized, system. CIDB driving construction excellence together. Okay, itu on the kita punya design standard yang kita keluarkan di CIDB lah. And ini I nak share juga with everyone, with fellow lecturers and students, that sebenarnya dalam construction ni about the
when we talk about the affordable house kan. So sekarang, tapi kadang-kadang orang tak nampak, orang kata kenapa harga rumah tu masih tinggi. Dan sebenarnya di sini apa yang I nak cuba share that untuk mendapatkan selling price, contohlah we said it, the selling price is RM300,000 untuk satu unit rumah dan dalam komponen of that satu unit rumah tu, dia ada banyak elemen. Kalau you nampak di pie chart ni, dia ada construction cost yang mana 49%, developer profits, tax, financial charges, compliance cost, professional fees, land cost. So kalau kita tengok sebenarnya the construction cost itself, dia tak sampai 50% pun. Just ngam-ngam lah, 49% contribute to the selling price. So, apa yang kita boleh nampak kat sini, yes, it is akan membantu. Kalau the construction cost, kita boleh turunkan construction cost, boleh membantu kepada selling price itu sendiri. Tetapi, 51% yang lain, ada lagi contribution lain, especially on the land cost, on the developer profits. So sebenarnya elemen-elemen ini juga kena turunkan, not only the construction cost kena turun, kos-kos yang lain pun kena turun. So itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kata-kata, macam orang akan cakap, kalau nak turunkan harga rumah, harga construction cost untuk buat satu biji bangunan kena turun lah. Betul, we are agree with that. Tetapi kos-kos yang lain pun kena turun sama lah. Barulah the selling price ni akan lagi lower. Itu the understanding. Dan dalam construction cost ni pula kita pecahkan lagi. Dalam 100%, dalam 49% kat sini, pecahan dia ada 3 pun juga pecahan yang penting, iaitu building cost sendiri, prelim punya cost and infrastructure punya cost. So building cost, yes, they contribute to the most bigger punya portion, 77%. So it is tinggi juga. And then memang building cost ni akan membantu jugalah the whole construction cost tu. So untuk kita get the understanding, the clear understanding when we talking about the affordable house punya price, kenapa kata kalau buat IBS dah murah, tapi kenapa affordable dia punya housing masih rendah? Dia punya harga unit tu masih rendah sebiji rumah. Because bukannya construction cost yang control the selling price. They only contribute 49% of the total selling price. Itu yang kita kena understand, right? And how IBS can assist in the standard design tadi lah. So macam kita dah tahu dah, kan kerajaan ada agenda dia untuk implement, untuk deliver affordable housing. So that's why lah CIDB work out with this initiative so that we can help the government or the industry player untuk bantu, untuk you buat affordable housing, you guna je lah standard design yang kita dah bangunkan. Sebab standard design yang kita bangunkan ni dah sesuai untuk affordable housing punya kategori, untuk B40 dan juga untuk M40. So you dah jimat cost kat situ, dah jimat masa design, you dah jimat masa orang kata banyak yang boleh jimat. So it will be orang kata effective lah if you're using the standard design. And how IBS can reduce the construction cost. So bila kita buat orang kata the implementation, kita adopt the IBS punya element, so dia akan boleh lah kita how we want to try tu. Ini kita buat orang kata the desktop study, kita buat simulations. Kalau kita guna type of IBS, reusable formula system, berapa harga dia, hybrid system berapa cost per square feet, precast berapa, volumetric system berapa. So ini kita buat simulation, kita try untuk satu jenis projek, kita try pelbagai jenis kategori sistem IBS, right? Okay. So ini kami nak share regarding the standard design yang kami bangunkan tu. Salah satu yang kami sebut tadi is on the D3 tu, sebenarnya CIDB did it together with the industry player dah. So kadang-kadang orang cakap CIDB ni buat ikut suka je, buat sesuka hati, tak macam short sendiri. Which is sebenarnya persepsi tu pun salah. Kebanyakannya any initiative yang kami buat,
we will involve dengan the main key player di industri. Contohnya dengan D3 ni, kami kerjasama dengan Sime Darby dan juga anak syarikat CRIM, Construction Research Institute of Malaysia, anak syarikat CIDB yang memang expertise and look into the R&D punya construction related. So we want to share with you our collaboration with Sime Darby regarding the D3 punya standard design. Sime Darby Property, in collaboration with Construction Research Institute of Malaysia and GNA Architects, are set to transform the affordable housing industry in Malaysia. Through this collaboration, the breakthrough Divergent Dwelling Design concept, also known as D3, was created. Through science and technology, and with the intent to revolutionize affordable homes for the nation, D3 is poised to make a difference in the lives of many. D3 Design Innovation is the first of its kind in the market. It provides buyers with the best quality affordable homes which adapt to the changing needs of residents over time and promote sustainable development. D3 Sustainable Homes Innovation is set to revolutionize and redefine today's affordable housing communities. The efforts to meet statutory requirements have spurred findings in design and methodology. As a result, everyone will be able to afford a sustainable home with improved quality and lifestyle standards. This is an integral part of Sime Darby Properties' vision to be the #1 sustainable property developer in Malaysia and beyond, and the vision of the Construction Research Institute of Malaysia to improve the local building industry and the quality of life for Malaysians. D3 Sustainable Homes do not compromise quality of life over cost. This method uses smart design elements to enhance everyday living. The precast component system is an important part of D3 Sustainable Homes. The system operates by means of off-site manufacturing of modular building components in a controlled environment that reduces actual construction time, improves safety, and reduces wastage. To introduce D3 Sustainable Homes to the public, a prototype gallery will be built in the city of Elmina, Shah Alam. Located along the Guthrie Corridor Expressway, City of Elmina offers seamless accessibility to the Greater Klang Valley. The gallery will feature 2 show units that will adopt the D3 concept and methodology. With a target completion date of mid-2017, the Malaysian public will soon be able to get a taste of what is to come, provide feedback, and register their interest. The pilot project commences in the 3rd quarter of 2017. Known as Sime Darby Property D3 Sustainable Homes, Harmony 1 will be the first D3 statutory housing project in the city of Elmina. Harmony 1 will comprise 562 apartment units, complemented by shop office units, making it the pioneer rollout of Sime Darby Properties D3 Sustainable Homes in the country. All residential units are designed with natural lighting and ventilation and have a panoramic view of City of Elmina. Innovative layout planning ensures that the space is fully optimized. Spacious living room, kitchen and bedrooms will provide families ample space for a fulfilled experience. As families grow and needs change, the layout is flexible enough for residents to modify their units to meet their ever-evolving lifestyle. By adopting the industrialized building system, D3 concept achieved 75 points for the industrialized building system score. Off-site prefabrication and mass production of these components reduce cost and improve product quality.
On site, these components are assembled with minimal equipment and labor and reducing construction time by up to 28% to 33%. The D3 design offers maximum internal space utilization. The buildings are positioned via north-south orientation, thus avoiding direct sunlight and heat. Internal walls which are set further in from the halaman are shaded from the rain and direct sunlight. The main entrance provides a welcoming ambience for residents, which promotes a sense of exclusivity. Sufficient car parking facilities within the development, offering convenience to residents. Harmony 1 is clearly a pioneer for affordable housing. The facade is unconventional and reflects an enhanced quality and standards of affordable housing. Skydecks designed at intermittent floors provide protection from rain and direct sunlight at the common areas. Within the development, the shop offices complement the residential apartments to cater to the daily needs of Harmony 1 residents and the public, providing convenience while creating a thriving neighborhood. A better quality of homes is essential for all. Sai Darby Property D3 Sustainable Homes Innovation is able to provide better affordable homes for Malaysians. Sai Darby Property, in collaboration with Construction Research Institute of Malaysia and GNA Architects, are proud to be the pioneer of sustainable and affordable housing for the nation. Okay, alright. So itu orang kata a little bit lah brief about the standard design of IBS. And ini I nak share di CIDB juga ada bangunkan inisiatif that kita ada show house dan juga galeri komponen IBS. So this is memang orang kata another usaha untuk kita orang kata nak bagi nak educate and nak sediakan tempat a reference one stop center on the IBS. So kalau nak tengok a real project, kita ada show house di galeri IBS ni, kita ada rumah yang memang dibuat menggunakan konsep IBS. So boleh datang di Chan Saulin Ceras. So bolehlah nanti geng UiTM datang buat rombongan, datang melawat, nak tengok the show house rumah IBS. Ada beberapa rumah, banyak yang dah siap, dan sekarang yang dekat skrin ni is yang kita tengah nak bangunkan lagi. Kita nak bangunkan lagi another 5 jenis rumah contoh supaya dah lebih bagi orang kata real experience to public lah, not only industry player. Kau datang nak belajar, nak tengok secara real. And kita juga ada galeri komponen, yang mana dalam galeri komponen tu kita tunjukkan, it's like a museum lah, a live museum. You can go and see, oh kalau precast concrete slab macam ni rupanya. Macam bila I cakap pasal steel roof trusses tadi, oh macam ni rupanya. So kami memang ada benda tu, kami tunjuk in real size pun. So that's what we do, list lah, to help to get a better understanding, to get a better view. Sebab kadang-kadang we faham, especially kalau from students ke yang baru berkecimpung, not only student lah, kadang-kadang orang yang baru involved with construction ni, mereka bila kita cakap benda-benda teknikal ni kan tak boleh, we trying to imagine as much as we can, tapi bila kita tengok real, dapat pegang, dapat macam oh macam ni, that happens so many time, even for me, for myself pun. Kalau kita tengok benda baru, bila kita study dekat through the desktop punya study, kita Google sahaja, even tengok YouTube, dia lain dia punya feeling. So please come physically to our gallery component IBS di Chan Saulin Ceras. And okay, so ini yang rumah contoh yang baru yang bakal ditunjukkan, yang bakal dibangunkan, sekarang tengah construction dan ada another new latest technology is on the 3D printing technology.
that technology, ada kita collaborate with one of the industry player, the contractor. Dia bawa, dia beli that machine tu, dia import, dia bawa buy that technology from Denmark, dia bawa balik Malaysia, dan kita akan buat the first 3D printing punya rumah di Chan Shaolin, di galeri IBS, di IBS Village milik CIDB. So kita ada juga akan bangunkan Ihsan Homes, My iOS punya home, Delights and Delights. Tadi kan yang I tunjuk on the standard design yang CIDB bangunkan. Sekarang not only kita bangunkan dalam bentuk drawing, kita buat lagi a real construction supaya that orang lagi macam ni, so no more excuse lah kata tak boleh buat lah, susah lah, apalah. We're trying to, orang kata, show and helps as much as we can lah. Okay, so yes, simple, standard and system is also the principles in standard design, in adopting the IBS standard design in housing. Alright, so another program yang kita memang buat di CIDB IBS is we understand that it's very important to always and continuously orang kata improve and increase our capacity building. So one of the program yang related to the capacity building is a vendor development program, VDP, which is yang ini sebenarnya the main component of this VDP is training melalui latihan. So macam mention earlier tadi kan, lack of knowledge, lack of experience. So how we want to tackle the issue is through this kind of program. So bila you kata you kekurangan pengetahuan, so kita cubalah sedaya upaya how, through the training, through kursus, through the hands-on punya course. So that's what we did. So if you are among the contractors or the supplier, you boleh enroll into this VDP program di bawah CIDB IBS. And we also ada banyak program-program lain yang kami buat, tapi kami tak sempat nak cerita here lah. So sebenarnya that CIDB IBS ni sendiri is like we are the one-stop center, one-stop IBS solutions. So memang kita play a role in we can customize what I can highlight and summarize here, that we can customize any program related to the IBS. Kalau you rasa you nak buat training ke, you nak buat program development, you nak buat apa je, insyaAllah related to IBS, we can do a potential collaboration together. And in term of macam kalau how we want to tap with the education punya line like UiTM, we are orang kata consistently doing engagement through the conference, through the orang kata exhibitions, and what we have is the macam kami dah ada the orang kata yearly conference on the Constructions Revolution 4.0 conference, CR 4.0 conference, which is tahun ini adalah tahun ketiga penganjurannya. So through this conference ni kami akan panggil all the industry players to come and share macam mana how orang kata the best practice what they implement in the ni, and then share dengan orang lain. So melalui orang kata platform ni, everyone yang lain ni dapat learn and dapat orang kata cedok sedikit sebanyak apa yang dikongsikan oleh mereka yang expert lah. So last year I think UiTM also play a big contribute and support our CR 4.0 conference untuk tahun 2021, specifically from UiTM Perak. UiTM Perak involved as one of our goal sponsor, and you even take the slots to present a paper related to the tema yang kami bawa lah. Every year tema dia akan berbeza-beza. So macam tahun ni pun kami dah trying to identify what are the theme, but still within the CR 4.0 towards the IR 4.0, because IBS memang is one of the main component di dalam Constructions Revolution 4.0 punya agenda. So we are welcome orang kata the supports, the participations, and from every regardless of your nature, your background lah, maknanya not only in the kami nak bekerjasama dengan kontraktor, dengan consultant, dengan persatuan, we also akan do a collaboration, kerjasama dengan academia like UiTM,
like UTM, UMP, kami dah banyak buat those kind of collaboration. So please, we are welcome for any collaboration in future. So anything else? And ini I share ada yang training yang dibuat oleh orang kata yang memang ada by us lah, handle by us, yang we mentioned earlier. Ada latihan dalam ni kalau nak belajar on the IBS score, akan ada jugalah training yang berkaitan. Yeah, I think that's all. Saya tak sure dari segi timing, saya ingatkan dalam 2 jam. So maybe we can open for a discussion and Q&A sessions. And anything, kalau macam you can always contact us through our platform. Kami ada Facebook, kami ada Instagram, kami ada website, kami ada YouTube. Just search CIDB IBS Officials. We are there, and you can send your inquiries to info@cidbibs.com.my, or you can direct contact us and you can go to our website, our corporate website, www.cidbibs.com.my. And again, if you are planning to having the organizing a visit to gallery component IBS, to the show house IBS, you can come to Lot 8 Jalan Chan Solim di KL. So we are welcome. With that, I pass back to the MC and we open for the Q&A lah. Alright, terima kasih diucapkan kepada TL Zulzaina. Sekarang kita buka kepada sesi soal jawab. Dan kita dah pun ada soalan pertama di ruangan chat. Saya akan bacakan dari Amira Zain. Dia cakap, Assalamualaikum. Saya ada soalan berkaitan dengan IBS ni. Pernah tak ada isu dalam pembinaan berkaitan IBS ni selain human error? Dan bolehkah IBS ni dikatakan sebagai penyelesai terbaik untuk mengurangkan risiko projek terbengkalai? Silakan Puan lah saya panggil. Okay, isu selain daripada human error banyak sebab dalam sebenarnya the same IBS ni pun is the same issue like normal construction. It's just like you just convert the method tu, instead of using normal and conventional, you guna kepada method IBS. Tetapi isu-isu sebenarnya is the misunderstanding of IBS to itself. It started from the planning. Selalunya the main problem, the main issue dekat planning you tak involve with IBS. So bila dah last barulah you nak incorporate IBS. Itu akan jadi isu besar. So macam you buat asal-asal, you bid for the project, you bid for the tender, you tak go for the IBS punya concept. For example kan, dalam requirement tu kadang-kadang tak semestinya dalam requirement client menyatakan dia nak IBS punya ni, tapi kadang-kadang inisiatif kontraktor sendiri yang propose dia nak guna IBS sebab dia tahu lagi menguntungkan dia apa semua. So kadang-kadang bila planning peringkat awal tu dia tak incorporate dengan IBS lah. Itu sebenarnya the main issue yang selalu banyak kami jumpa. Selain daripada human error during the design stage apa semua. And kebanyakannya isu yang lain is the orang kata expertise in handling the IBS di tapak. Macam kan kita tahu tadi I ada share about the installer kan, installer yang recognized by CIDB, dia kena melalui kursus khas untuk gelarkan diri mereka as a skill installer. Dia kena melalui kursus di Akademi Binaan Malaysia selama beberapa hari, bergantung kepada modul. So bila pergi ke tapak, isu yang akan terjadi bila kontraktor order ni, the IBS supplier ni dia tak hired the skill worker. Dia main taram je, ambil je mana-mana foreign labor pasang. So dia jadi ada isu lah kat situ sebab dia tak tahu cara pemasangan yang betul. Sebab IBS ni pula banyak sistemnya, banyak kategori, ada precast, ada timber, ada block work. So dia punya ni pun lain-lain lah sistem dia. So dia main taram je, itu pun akan menjadi banyak juga isu sebenarnya. So is kebanyakannya isu-isu macam itulah. Dan tadi the next question is on the bolehkah IBS dikatakan sebagai penyelesai terbaik untuk mengurangkan risiko projek terbengkalai? Yeah, we can say it, yes, because
not only IBS, untuk tambah lagi perasa yang best is IBS and BIM. It has to work together. IBS and Building Information Modeling punya tools. So memang if we use this with a good with the orang kata a good knowledge of the planning of the construction to itself, yeah, it can orang kata we can avoid and mengurangkan risiko projek terbengkalai lah. Yeah. I think that's the ni. Kita ada soalan seterusnya. Dari Amalia Afika, dia cakap, Assalamualaikum. Saya nak bertanya, berapa lama lifespan untuk IBS produk selepas kita install, and bagaimana cara repair kalau ada crack atau defect selepas satu tempoh yang lama, macam 50 tahun selepas tu ke? Okay, so ini sebenarnya we have to understand dulu, orang kata the scope and roles of each party when you do a constructions. Okay, so kalau macam tadi yang first tu macam berapa lama lifespan untuk IBS product. So it depend on the IBS manufacturers dan the product itself. Selalunya bila dia produce their own product, dia dah ada lah study, dia dah buat keluar dia punya orang kata product specification of them. For example, kalau precast concrete, dia akan declare lah produk dia ni boleh lifespan dia selama 50 ke 100 tahun for example. So depend on the material lah, dia punya base of material. Kalau dia guna material yang lebih kekal lama macam kalau steel mungkin lagi tahan lama ke, it depend on the product itself. So itu sebenarnya I tak boleh menjawab bagi ke semua 180 produk IBS yang ready di Malaysia lah. So you have to, in future when you are working what you have to do is you have to check first their product spec yang dia bagi kat you. If you are working as a consultant, that's the first requirement you kena tengok. Kalau macam you nak buat ni, sebab you as an engineer, I presume we are going, everyone kat sini is a potential engineer kalau you kerja in the consultants. So you kena tengok request from the IBS manufacturers, dia punya product, dia punya orang kata product specifications, dia akan declare. Dia punya ni boleh tahan berapa lama apa semua. Kat situ semua dia akan listkan lah. And sama macam kita beli barang dekat mana-mana kedai lah kan, kat pharmacies ke, dia ada tarikh luput dia. Selalunya it will be differs to the owner yang buat tu lah. And bagaimana cara nak repair tu pun is depend on the system apa yang mereka pakai. Selalunya the manufacturers ni pun dia ada DLP period mereka. Kalau dah selepas contohlah kan, kalau selepas mungkinlah dia punya warranty warranty tu dalam tempoh selalunya kontraktor the IBS manufacturers akan cuba samakan dia punya tempoh warranty dengan tempoh DLP, design liability period untuk the building tu. So design liability period ni pun selalunya tempohnya tak lama, 3 tahun ke 5 tahun ke. So warranty of that product tu pun dalam tempoh masa begitulah. Tapi kalau dah 50 tahun tu, memang kena by own cost lah. Memang tak ada mana-mana ni pun, kalau kita pergi mana-mana produk pun kan, even kalau kereta sendiri pun kita ada terms, kita tengok the reference based on the manufacturing punya ni lah, industri kan. Kalau kereta pun manufacturing dia ada dia punya warranty, yang mana kalau kita boleh free service ke apa tu, dia ada tempoh dia je lah. So ini pun sama. But tak pernah lah I jumpa for 50 tahun punya dia still cover, nothing. I think is selalunya like 5 years during the DLP punya period, or 3 to 5 years, or even sekarang maybe 2 tahun saja. It depend lah, it depend on bila you nak beli rumah, selalunya benda ni akan jadi isu if we are the buyer, the pembeli rumah. So bila you nak beli rumah, you kena check properly dengan the developer tu lah. Dia tengok terma yang mereka berikan, you kena understand properly, okay, how long is dia punya DLP dia, how long is dia punya dia akan maintain the house ke apa semua-semua. Selalunya kalau rumah landed, lagilah kurang tempoh masanya. Kalau rumah strata, which is rumah high rise building macam condo or apartment, itu lagi lama lah tempoh masa dia, sebab it's strata, it's different lah. Dia sebenarnya this tempoh warranty ni sebenarnya is
mainly tanggungjawab is the owner of the building. Owner of the buildings, you understand So maknanya kalau landed selalunya owner of the building will goes to the pembeli rumah. Kalau strata, owner of the building selalunya akan goes to the building owner tu sendiri, yang operates, yang maintain. Itu beza dia. Okay? Macam yang Puan cakap tadi, setiap IBS tu ada dia punya warranty, ada dia punya tempoh masa kan. So saya nak tanya, kalau macam lifespan tu dah expired, macam mana owner tu boleh ke kalau dia nak repair secara konvensional ataupun boleh dapatkan konsult daripada yang expertise? Okay, Itu macam so mana tu Puan? sebenarnya it goes back. Sebenarnya bila kita melibatkan orang kata the structural punya melibatkan structural punya elemen ataupun structural punya methods, it will goes back to the professional, which is the engineers. Engineers yang kena bertanggungjawab. So sama juga, kalau tak kisahlah, kalau macam you kata you nak renovate or you nak refurbish balik you punya bangun rumah lama, rumah family kan. Rumah family tu dah berusia 60 years for example. But you want to refurbish back the building, it will goes back to the orang kata the analysis and the decisions and the advice by the professional, which is the professional now we are referring to engineers. So the structural engineers yang kena tengoklah, study balik, design balik. Kalau dia kata, okay, kita nak refurbish ni, kita nak guna incorporate with the system IBS. Yes, you can do that. Tapi dia kena engineer tu lah, engineer yang bertauliah yang kena have a say on that. Bukannya manufacturer IBS, contractor IBS, no. Everything have to go through in term of design, structural, integrity, it goes back to the responsibility of professional engineer. Yang nak luluskan drawing, yang ada IR chop tu. So dia tak ada isu dengan ni sebab nak pakai sistem IBS, boleh je kita renovate suka-suka hati. No, totally no. IBS pun you tetap kena refer back to the professional engineer, mereka yang masih bertanggungjawab lah. So kita kena understand kat sini dia punya scope masing-masing lah dan tanggungjawab mereka. Okay. Okay, kita ada lagi soalan dari Muhammad Firdaus dekat Assalamualaikum. Boleh saya tahu kenapa masih ada lagi yang practice conventional method untuk public project, sedangkan kita sudah tahu yang IBS ni yang sangat bagus lah untuk pembangunan projek-projek yang melibatkan public project lah. So apa pandangan Puan terhadap soalan ni? Okay, why sebenarnya, again kalau yang percentage yang 20% tadi tak pakai tu sebenarnya dari segi locality lah kebanyakannya. Macam mereka buat projek di Sabah Sarawak yang kena nak pergi, nak naik, nak pergi buat projek kat sana pun, ataupun nak pergi akses ke kawasan tu pun kena guna perahu dan kena melintasi sungai, berapa batang anak sungai. So maknanya those kind of situation yang contribute to the yang kenapa tak boleh implement IBS. Sebab IBS ni you kena buat something yang di the control environment kan, which is ataupun nama mudahnya factory lah. Kan? So macam you nak set up factory, you nak kena bawa naik perahu apa semua, tenggelam perahu tu for example lah kan, all the machineries apa semua. So dia tak sesuai lah. Dia memang tak sesuai sangat-sangat and tak practical. So that's one of the main reason kebanyakannya kenapa projek kerajaan yang tak implement 20% tu. Bukan sebab yang IBS tak bagus, no. Bukan sebabnya kekurangan manufacturer di kawasan locality projek-projek itu, tapi sebab betul lah, sebab dia kekurangan supplier pun satu. Kalau macam contoh di Sabah Sarawak dia punya kilang di Kota Kinabalu, tapi dia nak buat di mana? Di Kudat, di Sempurna. Perjalanan daripada Kota Kinabalu nak hantar the product to the Sempurna tu pun dah lah on the road pun you dah kena guna off-road. Lepas tu daripada off-road you nak kena naik pula speedboat nak bawa barang, which is memang tak practical. So that's the reason lah. Okay, ada lagi tak yang nak bertanyakan soalan? Rasanya mungkin itu saja soalan untuk kita hari ini.
Terima kasih diucapkan kepada DS Rozaina atas ilmu yang diberikan kepada kami semua lah. Diharap pelajar dapat mengambil input yang berguna untuk diadaptasikan dalam kehidupan pada masa akan datang. Seterusnya kita ke sesi bergambar. Diminta semua untuk buka kamera bagi kita ambil gambar lah untuk sesi kenang-kenangan. Alright, ada lagi ke yang nak buka kamera? Semua tengah atas katil je ni. Nak cukupkan credit hour. You guys ni incorporate your credit hours ke apa? Ke how's the seminar ni? Untuk saya baru bahagian 3 lah. Tapi seminar webinar ni untuk yang bahagian 5 lah. Oh, okay. So that's how maknanya dijadikan how pihak universiti nak paksa supaya semua join. Kita Jadikan Kita adakan ni sebab kita macam sebab student ni dia dah last semester. Jadi after this dia akan pergi kepada praktikal lah. Untuk industrial training. So hopefully dia dah expose sikit macam mana real life dalam industri. Dan barulah hopefully dia ready lah untuk pergi praktikal. Hopefully-nya begitu. Tapi sukarela lah untuk join this webinar ya, Puan? Kita menggalakkan dan mewajibkan semua. Tapi dalam masa yang sama kita juga ada live Facebook supaya mana yang tak dapat nak join at least boleh tengok jugalah dekat Facebook. Okay, alright. Alright, ada lagi ke yang nak buat kamera? Sementara tu kita tunggu untuk ambil gambar. Mungkin yang perempuan nak pakai tudung dulu ke? You guys subjek civil kan? Civil engineering kan? Ya betul. Betul. Semua untuk subjek civil. Praktikal start bila? 1 hari bulan 3 macam tu. Oh, so soon dah lah. So semua ni dah ada tempat lah untuk praktikal? So far macam tu lah. Cuma nak tanya juga, kalau kata dekat CIDB dia ada ke macam ruang untuk student buat praktikal? Ada, sekarang pun kita ada terima. Maksud sebab ada ada lah juga student praktikal. Sebab ada juga student kata dia tak ada tempat. Mana tahu kalau kata ada lagi ruang kosong, kita minta student yang mana tak dapat lagi tempat untuk perempuan lah. Tempat perempuan insyaAllah. Boleh. Nanti you can send through the resume and the application through my email je. Boleh je. Nanti kita war-warkan lah pada student insyaAllah. Dah ambil gambar ke? Kita nak ambil gambar ni. Okay, kita ready semua. Okay, saya kira 1, 2, 3. Alright, okay, kejap ada lagi yang baru buka. Okay, 1, 2, 3. Okay, langsung. Malu-malu kan? 1, 2. Alright, terima kasih. Saya ucapkan kepada semua hadirin atas kerjasama yang diberikan. Tuan Putri pergi ke Rasah, pulang semula 11 pagi. Kita bertemu, akhirnya berpisah, diizi Tuhan, bersua lagi. Dengan itu, maka selesai sudah sesi webinar kita pada pagi ini. Selaku pada hari ini, saya Siti Nurliana Farah Fakira binti Hussein ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian semua untuk hadir pada webinar pada pagi ini. Maaf andai ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang saya mengendalikan majlis pada pagi ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup majlis kita pada hari ini dengan suratul As dan tasbih kafarah. Untuk makluman para hadirin terutama peserta, link Google Form telah disediakan di ruangan chat. Diharap semua dapat mengisi Google Form link kehadiran sebelum keluar dari ruang Webex ni lah. So
sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada TN Surya Zainah atas perkongsian ilmu pada hari ini. Dan para tetamu jemputan dan hadirin boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruang Webex ini. Terima kasih Okey, Puan Assalamualaikum. atas Sama-sama. kesediaan untuk terima invitation ni. Terima kasih ya. Sama. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Wassalamualaikum.